Hello guys. Hello. Hi guys. এটা মাল টাঙ্কি এটি মাল ফড়িব মাল ফড়লা পরে ଆମ ନୂଆ କନଭେୟର ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛି ଏ କନଭେୟରରେ ମାଲ ଝିକିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଉ କନଭେୟର ବି ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ବନାଇବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମେସିନଟା ଦେଖେଇବି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରି ବେକର କନଭେୟର ବେଲ୍ଟରେ ମାଲ ଆସିବ ସେଇଠି ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଟାଙ୍କିରେ ଆସିବ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଟାଙ୍କିଟା କେମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ନୂଆରେ ବନା ହେଉଛି କେତେଟା ଟାଙ୍କି ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏକ ଏଇଟା ଗୋଟେ 2 3 4 5ଟି ଟାଙ୍କି ବନା ହେଇଛି ମାଲଟା ଉପରଠୁ ଯିବ ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କନଭେୟର ବସେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଏରୀଟା ଏବେ ନୂଆ ଡାଏରୀ ବନା ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ ଫେର ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲଟା ଚକ୍ରି ଭଳିଆ ବନେଇଛନ୍ତି ମାଲଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯିବ ତାପରେ ଏଇଟା ଚେନ୍ ବ୍ଲକ୍ ଲାଗିଛି ଏଇଟାର ଆମର ମିଲ୍ ପଡ଼ିବ ଆମର ମିଲ୍ ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଅଛି ଏଇ ଟାଙ୍କିରୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଇ ଚେନ୍ ବ୍ଲକ୍ରେ କଢ଼ାଯିବ ତାପରେ ବାହାରକୁ ନିଆଯିବ ତାପରେ ଆଉ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି ଆଗର ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଇଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଏବେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ରିପରକୁ 2 ସାଇଡ୍ ମୋଟର ଲାଗିଛି 1 ସାଇଡ୍ ନୁହେଁ କି ଓନ୍ଲି 2 ସାଇଡ୍ ଲାଗିଛି ଏପଟେ ଯେତେଟା କ୍ରିପର ବସିଛି ସବୁ ମୋଟର ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ସେପଟେ ଯାଉଛି ରୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିଲିଂ ଟାଙ୍କି ସଟର ମିଲ୍ ଏଇଠି ମାଲଟା ପଡ଼ିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବ ଆମ ଯେଉଁ ଏବେ ନୂଆରେ ବନା ହେଇଛି ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫିଲିଂ ଟାଙ୍କିଟା ଏ ଉପରଠୁ ଯିବ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପରେ ଟିକେ 1 ମିନିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ ୱେଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ସାଇଡ୍ ଆସିଲି ଏଇ ସାଇଡ୍ରେ ବି ମୋଟର ଲାଗିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଆଗରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲା ଏବେ ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସା ହେଇଛି ଏଠି ଆମ ପୁରୁଣା ଗ୍ୟାସ୍ ପେଟ୍ ଥିଲା ତାପରେ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ପେଟ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଏବେ ନୂଆରେ ଏବେ ବନାଉଛି ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ରୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ କ୍ରିପରକୁ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଗୋଟେ କ୍ରିପରକୁ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆମର ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ପରେ ଆଉ ଏବେ ତ ଯେଉଁ ୱେଟ୍ ମେସିନ୍ ଯାକ ତ ବହୁତ ଅଛି ସେ ବଦଳରେ ଏ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ପ୍ୟାକିଂ ଆଉ ଉପରେ ରଖିବେ ତାପରେ ଯେଉଁଠିକି ନେବାର ଅଛି ସେଠିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋଟର ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିଲିଂ ଟାଙ୍କି ୟାରୁ ଯିବ ମାଲଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି
बर्तमान मालटा कुआड़े जाऊँ मुझे देखे दूसरी रुहतु आपन टिके एटा देखते एवं जो प्लास्टिक पाइप ना प्लास्टिक पाइप रु मालटा जीव मु ऊपर को जाऊँगी बर्तमान मु ऊपर को जाऊँगी सब देखे दूसरी आम कारसेंट कंपानी बर्तमान एवं नुआ बना ऊपर को जाऊँगी से देखीच ना से फिलिंग टाकी सेट्रु F5 आसो F5 रु भितर आसिकी मालटा एटी पड़ मालटा पड़ला ए साइड रु वाइब्रेशन हम मालटा वाइब्रेशन है ए भितर पशि भितर पड़ा मु देखा बक्सटा केमिति फिलिंग करा जाए बक्सटा यही बढ़िया फिलिंग करा जाए आगरे पुराना कंपनी तिला बदले गोटे बक्स को एमती बेलटा 12टा 9टा तिला एबे वर्तमान 22टा अच्छी गोटे बक्स 22टा अच्छी एबे बहुत बड़टा वर्तमान बक्स बनाई पर मु देखे दूची एटी फिलिंग हम मालटा 2 साइड रे पड़ो एबे मु गली वर्तमान एबे फ्रेश लाइन एटा होची फ्रेश लाइन 2 साइड रो 2टा फ्रेश ए बड़ा सिस्टम बस बस एतकी तापर मु देखे दूची मालटा ए साइड आसो मु देखे दूची बैक साइड रो एमती डायरेक्टा नुआटा बनाई मु बर्तमान तुमको देखे दूची वेटिंग रू रुहतु एटा होची मो टीवी रो वर्किंग अंधार रही किसी देखा जाऊनी एटा होची एटा गोटे फैन एटा गोटे फैन वर्तमान 2 साइड रो फैन लगी एटा गोटे फैन सेटा गोटे फैन मु देखौछि परे मालटा केमिति आसीबो मु सब देखे दोछि मु वर्तमान जाऊँगी एटा बाहर को जीवाई ऑक्सीजन कराई ए साइड एटा कांतटा बंधाई एवं नुआ स्टार्टिंग होची आ किछि पर देखा जीव बाहर को जीव मालटा फिलिंग हम सेट्रु रिटर्न आसो गाड़ीटा देखीच ना एमती आसो बस एमती जीव सियाड़ आसिक एमती जीव सियाड़ फ्रेश लाइन बाहर हाय गाइस आउ किसी कही पारिबिनी बस मुझे एबे वर्तमान बनाई से मु कही सारे आउ बनाऊँच आउ नेक्स्ट टाइम आउ गोटे वीडियो बनवा बाय लाइक करो प्रपेश करो बाय लव यू देखो नुआ कंपनी लव यू माय CCPL कारसेंट कंपनी ओके बाय।